Salam alaikum, في الفيديو غادي نشوفوا la notion de fonction périodique. Soit f est une fonction numérique et d de f son ensemble de définitions. On dit que f est périodique s'il existe un réel t appartient à R étoile, tel que, il y a t second différent de 0, tel que, à le t vérifié à les deux conditions. La première condition, quel que soit x appartient à d de f, x plus t appartient à d de f et x moins t appartient à d de f. Et là, quand maintenant d de f il y a R, donc la condition est vérifiée. La deuxième condition, quel que soit x appartient à d de f de x plus t égale à f de x. T est alors appelé une période de f. Et t appartient à R étoile, tu vérifies les deux conditions, tu te mets une période de f. Ou la plus petite période strictement positive est appelée la période de f. Il y a la période de f ou une période de f. Je vous des exemples. Exemple, la fonction cosinus. 2π est une période pour cette fonction. 4π aussi, moins 2π, moins 4π, etc. Mais la période de cette fonction, on a la période, il y a une période strictement positive. Il y a 2π. Le graphe de cette fonction, la fonction cosinus, voilà. Il y a un intervalle de longueur de p, de longueur la période de la fonction. Maintenant, on a moins p, puis le graphe de la fonction, elle a de l'intervalle, voilà. Il y a de l'intervalle, p3p, la longueur de p, le graphe, voilà. يعني تلاحظوا نفس لو غراف تعاود هنا. إلا خدينا moins 3p كذلك نفس الغراف تعاود. إذا هادشي هذا غيقودنا لواحد الملاحظة مهمة. Remarque importante, soit f est une fonction périodique de période t. Pour étudier f, il suffit de l'étudier sur un intervalle de r de longueur t. يعني يكفي ندرسوها على واحد الانترفال اللي الطول ديالو t. غالبا تندرسوها على الانترفال 0 t ولا على الانترفال moins t sur 2 t sur 2. هاد الانترفال هذا تنستعملوه إلا كانت لا فونكسيون بير ولا امبير، لأننا غادي ندرسوها فقط على 0 t sur 2. Après غادي نستنتجو لو غراف ديالها على moins t sur 2 t sur 2، ومن بعد باستعمال لا بيريوديسيتي غادي نستنتجو لو غراف ديالها على لونسومبل دو ديفينيسيون كلها. غنشوفو دي زيكزامبل. Exemple, t égale à 1. إذا درسنا لا فونكسيون غير على الانترفال 0 1، تخاسينا لو غراف ديالها على هاد الانترفال. دابا باش نستنتجو لو غراف ديال لا فونكسيون على لونسومبل دو ديفينيسيون كلها، غادي نديرو دي ترانسلاسيون de vecteurs ti et moins ti. يعني في هذا السونس وفي هذا السونس. إذا إلا درنا une translation de vecteur i ديال هاد لو غراف غادي نلقاو هذا. غادي نزيدو نديرو une autre translation de vecteur i, etc. في l'autre sens. Et on obtient le graphe de la fonction sur le domaine de définition كله. Exemple 2, t égale à 2, f est impair. إذا غادي ندرسو لا فونكسيون على الانترفال moins 1 1، وبما أنها impair يكفي ندرسو لا فونكسيون على الانترفال 0 1، لأن لو غراف ديال لا فونكسيون على الانترفال moins 1 0 غادي نستنتجوه باغ سيميتري بارابور أو. مثلا لو لقينا لو غراف ديال لا فونكسيون على الانترفال 0 1 هو هذا، غنديرو دابا اون سيميتري بارابور أو باش نلقاو لو غراف على الانترفال moins 1 0. Et après, غادي نديرو دي ترانسلاسيون باش نلقاو لو غراف ديال لا فونكسيون على لونسومبل دو ديفينيسيون كلها. نلتقي في الفيديو القادم.